Jeremy, here. On this side. So we're gonna be on this side. Okay? And you're gonna like look at that side. And then we go walk around opposite side and looking. This way, right this way. Ay, dili na mo agi sa kuwan mo likod. Sige mo lang likod. Sige. So we're gonna go walk around her then. Ay, for kuwan mo mga na. Backward. Okay, back. Follow the instruction. Oh, compress. Mag-walk lang, may kami madagat. Ma'am? No, walk lang. Ayaw gagawin mo. Tumanin mo dagto. Dapat na-shock ma'am ha. Na-shock daw na. Then, paingon ako go ma'am. Signal ako go. Oh, kamo din tanandagan. Asa man tanga part ma-shock dali? Kamo sa likod ma'am. Dapat dirikot mo sa likod ma'am ha. Kamo sa tubangan. Dapat dirikot mo ma'am. You guys stay in your spot, okay? Dapat nakatuto din mo dara. Dito tumang ka nakasod mo na putan kuan. Ako man may ma-shock diri. Oh, Diri ta ma-shock. Dito ta magtudlo. I'll be right behind you guys. Ready po. 1, 2, 3, shock na mo ma'am sir. Steady lang po, steady. Agliho. Sige ma'am sir, go. Okay. Agin sa likod. Ito na sa likod. Dito sa tubangan. Di ma'am, sa tubangan mo katang naka-dress ma'am. Dire. Tundlo. Ay, kuhan ko mo ma'am, backward ma'am, backward. Kana. Kaya nakatudlo din ma'am. Steady lang. Steady. Ay, murag, tutudlo nag-away mo ma'am ka na. Tabuhan ni ma'am ka na nakadress ka na. Steady. Okay po. Madali po. Okay. Ay, wait. Ganun ang message. Thank you. Hey, you back?